अंतर्गत बेलियस रोड स्थित एक कर 3 घरों में लगी आग। टिकियापाड़ा के बेलियस रोड स्थित शाम 5:30 बजे एक घर में लगी आग। 2 खपड़ेल के घर जलकर राख हो गए। घर में गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही मिनटों में आग पड़ोस के घर में फैल गई। पास में सटे सभी 3 घर जलकर राख हो गए। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए। 2 को फर्स्ट एड के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन एक को हावड़ा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घनी आबादी वाले इलाके में आग लगने से इलाके में दहशत फैल गई। लोग पास के घरों से बाल्टियां में पानी भरकर लाते दिखे। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। एक करके 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मी ने 45 मिनट में आग पर काबू पा लिया। हावड़ा पुलिस स्टेशन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। গ্যাসের ওই সিলিন্ডারের রেগুলেটর বুঝতে পারেননি? না, হঠাৎ করে লাগলো? হ্যাঁ হঠাৎ করে করতে হঠাৎ করে কতগুলো ঘর ছিল না? 3টে ঘর পুরো 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 নেভাতে পারলেন না? কি করে নেবো বলে, আমি এই হ্যান্ডিক্যাপ মেকআপ আর কি ছিল না বাড়িতে? বাড়িতে যারা ছিল তাদের বেরোনো, আমার বের করা হলো। আমি বের করতে গিয়েই তো দেখো দমকল কতক্ষণ পরে? ওটা বলতে পারবো না, আমি ছিলাম না। আপনার নাম? তিনটে করেছে লিক করার পরিবর্তে আমরা এখন সুস্থ সবল আছি, এটাই বলতে চাই। আমার কোনো মাথায় আসছে না কি বলবো। কজন ইনজুরি হয়েছে? ইনজুরি হয়েছে আমার শাশুড়ি মা, আমার বাবা। কি আছে সাথে? এটা 100 বেরিয়ে গ্যাস থেকে লাগলো? গ্যাস থেকে লেগেছে, সিলিন্ডারটা লিক করেছে। আমার নাম প্রসেনজিৎ ভাই। এখন নিবেদা কিন্তু সব তো পুড়ে গেছে। পুড়ে গেছে, কি করবো ভগবান। সামনে বিয়ে হয়েছে 6 তারিখে বিয়ে, আজকে 9 দিন ছিল। সত্যনারায়ণের পুজো ছিল। পুজো ছিল আজকে? পুজো এই ঘরে আমাদের এই ঘরটা একটা আছে, এই ঘরটা একটা আছে। আপনার নাম? হ্যাঁ, আপনার নাম? প্রসেনজিৎ ভাই। কি